हेलो सांग मैंने आपण समस्त को बसुमती किचन को स्वागत करुच्ची। आज मु बनवाई भेंडी चिली तापाई जो जिनस सब नहीं देखुँ बर्तमान पियाज दुईटा नहीं, हाफ कैप्सिकम 150 ग्राम भेंडी नहीं, टमाटो गोटे मसला नहीं, लुण गोटा जीरा धनिया पाउडर लंका पाउडर टमाटो सॉस चिली सॉस अदा रसुण। एबे मु भेंडी काटी देखी देखु केमती मु काटुछि। एमती काटुछि भलो देखा जीवो। एमती सब काटिदेवी। भेंडी काटी सारी मु तावा भी गरम हो गलानी। एते रिफाइन तेल देवी भेंडी को भाजिया पाई। भेंडी भाजी नेबी। आवश्यकता अनुसार लुण दूसरी हल्दी पाउडर दूसरी अल्प गरम मसला दूसरी कम आंच रे भाजिबा। भेंडी भजा हो कैप्सिकम काटी नेबी। बड़ बड़ साइज रे काटिबा। पियाज भी काटी नेबी। पियाज काटी सारिकी तो सब बाहर कर देबे पाखुड़ा। एम सब बाहर कर देबी। टमाटो भी काटुछि। गोटे टमाटो को मु 8 पीस करी काटुछि। एबे भेंडी भजा हो सारानी मु बाहर कर देबी। एबे अदा रसुण देबी। अदा रसुण को छोट छोट पीस करी काटी देछि। पुणी तेल दउछि। प्रथम मु जीरा दउछि। अदा रसुण भी दउछि।
ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ଦେବି। ଏକ ସହିତ ହିଁ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଗଲାଣି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଦଉଛି, ଟମାଟୋ ବି ଦଉଛି। ଲୁଣ ଦଉଛି। ହଳଦୀ ବି ଦଉଛି। ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ି ଦେବି। ଏବେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସିଝି ଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଭଜା ହେଇକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦଉଛି। ଚିଲି ସସ୍ ଦଉଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ। ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଦଉଛି। ଧନିଆ ପାଉଡର, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବି। କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଚିଲି। ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଯଦି ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଚିଲି ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବି।